बाबा कपिलेश्वर महादेव नूतन मंदिर और विग्रह प्रतिष्ठा एवं विश्वशांति रुद्र महायज्ञ अनुष्ठित। केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक अंतर्गत बतीघर ग्राम पंचायत बतीघर ग्राम में बाबा कपिलेश्वर महादेव नूतन मंदिर और विग्रह प्रतिष्ठा एवं विश्वशांति रुद्र महायज्ञ महाडंबरे अनुष्ठित हो जाइए। अवसर में अंकुर रोपण, कलश शोभा, दुर्गा माधव पूजा, सूर्य पूजा, गो पूजा, दश दिगपाल पूजा, नूतन विग्रह पूजा, होम और पूजा पाठ कर कार्यक्रम को बाबा कपिलेश्वर पूजा कमिटी सभापति शिबू बिजुली कृष्णपद मंडल नंद पलई, जगन्नाथ गोछायत, कालीपद जेना, हरेन जेना, माधव पृष्टि, शंभुनाथ बेरा, विभूतिभूषण मल्लिक, मिथुन बेरा, देवव्रत गिरी, अजय दास और बतीघर ग्रामवासी मैंने उपस्थित रही सहयोग करथिले। एही पूजा देखा आखपाख अंचल बहुत भिड़ होता। केन्द्रापड़ारू समीर कुमार प्रधान रिपोर्ट, मसीहा न्यूज। मु श्री नंदलाल पले 10 नंबर वार्ड मेंबर एवं ये कमिटी जड़े सदस्य। आज दीर्घ 14 वर्ष 2014 मसीह आमर बाबा स्थापना करा तेणु बाबा गोटे छोट चाड़ घर रोते तेणु समस्त कमिटी मेंबर भाई मैंने आम समस्ते मिसी गोटे सुसाइड मध्यम आम गढ़लु कि आम केमी कौन करवा। समस्त भाई मानक आम 43 भाई मिसी किसी किसी पैसा देकर बाबा से चाड़ घर टाक पक्का कांथ घर कलु। बहुत कष्ट मागी जाती एमती बर्तमान आम जो जड़े कमिटी मेंबर जो कि विभूति मल्लिक कहले आम बहुत जगह एमती समस्त सांगसाथी आरंभ कर भौणी भेणे एवं मामू जे जार जो जहाँ संपर्क अच्छी से सहित आलोचना कर किसी दान दक्षिणा दे बर्तमान ये मंदिर आम संपूर्ण भाव में पूर्णांग कर। आज जो दिन बाबा कपिलेश्वर मंदिर जो आमर जो दधिनौदी पूर्णांग करा पंचमी दिन पूर्णांग करा। आज से जो मंदिर प्रतिष्ठा होची से पंचमी दिन प्रतिष्ठा होची। बाबांकर जो महिमा आज आम बाबांकर जेहेतु आम ठाकुर नहीं जिते बाहरिलु सेठी बाबांकर जो सर्प जड़े असुविधा माने असुविधा सम्मुखीन थे बाबा निर्देश है बोधे आम जानलु कि कमिटी तरफ निर्देश आसला कि जड़े से असुविधा पड़ी बाबा बोधे आम मानक क्या आसी शरण देले जाई बहु आम से जाकि से सर्पट को आम मंदिर पाखक आणिलु आनी आमर जो फरेस्ट डिपार्टमेंट जो मैंने वन विभाग दायित्व अच्छा से देलु एवं ताकू क्षीर चंदन मारी बाबांकर आशीर्वाद दे विदाय कले। तेणु ये जो अनुष्ठान केवल ये बतीघर ग्राम नुह ये बतीघर पंचायत महाकालपड़ा ब्लॉक केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट एवं सारा ओडिशा सारा भारत वर्ष ये यज्ञ। तेणु मु ये मीडिया भाई माध्यम मु जनवा चाहे जे आम ये मंदिरटा जेहेतु करूँ समस्त मनर मंदिर समस्त विश्वर कल्याण पर आम मंदिर करूँ समस्त मन भर भावना था जे बतीघर श्री श्री कपिलेश्वर मंदिर जमीती उन्नत धारण रही से आशीर्वाद बाबा दिंतु। तेणु एति मोर वक्तव्य शेष करी। जय बाबा कपिलेश्वर। आपण मैंने ये चैनल रे समस्त को प्रसार प्रसारण कले आम बाबा मंदिर आउ केमती आगू को जीव से आमर प्रार्थना। जय बाबा कपिलेश्वर। परिचय टे मो ना जगन्नाथ गोछायत घर बतीघर एवं बतीघर पंचायत। ये जो आज रही आमर जो बाबा कपिलेश्वर मंदिर विग्रह प्रतिष्ठा रुद्र महायज्ञ और नूतन मंदिर जो प्रतिष्ठा ये बाबा कपिलेश्वर कमिटी एवं गाँव वाला समस्त बहुत सहयोग रही पंचायतवासी एवं बाहर बहुत जगार अनुदान समस्त सहयोग करी जहाँफल आज आम 12 वर्ष पर आम ठाकुर यहाँ 12 वर्ष पूरण है। 12 वर्ष पर आम जो आशारे थिलु आम कपिलेश्वर कमिटी हो ग्रामवासी हो आज समस्त बहुत आनंदित कहीं जो आमर बहुत दिन तपस्या थी आम मंदिरटा गढ़ी तोलू एवं मंदिर प्रतिष्ठा करूँ एवं जहाँफल आज बहुत लोकर समाधान होते बहुत दूर लोक आसते आज आम गहन
ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁ ଯିଏକି ଡକ୍ଟର ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ା ମହାଶୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲେ ଏବଂ ଏହି ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି ମାନେ କହିଲେ ନ ହେବ। ଏହି ଜାଗାରୁ ଏହି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ବି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦୂରରୁ କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ୁ ଯେଉଁଠି ହେଉ ଯଦି ବାବାଙ୍କର କିଛି ପାଦୁକା ହେଉ କିମ୍ବା ଫୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି। ସେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ସେ ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଟିକେ ମୋ ନାଁ ମିଥୁନ ବେରା, ମୁଁ ବତିଘର ଗ୍ରାମବାସୀ। କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ଆପଣ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବେ? ସେ ଇଏ ବିଷୟରେ ତ ମୋ ସାଥୀ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କହିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ଆମର ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଟାପୁରେ ଅଛୁ, ବତିଘର ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇଟା ଏକ ଟାପୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଈପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଇଟା ପଥର ରଡ଼ ସବୁକିଛି ଆମେ ସେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏପଟକୁ ପାରି କରୁଛେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରଟେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛେ। ଯାହା ହଉ ସବୁ ସେ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଘର ବତିଘର, ମୋ ନାଁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ। ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର 2015 ମସିହାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। 2015ରୁ 19 ମସିହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୁଙ୍ଗି ଇଟା କାନ୍ଥ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟୁଙ୍ଗି କରିଥିଲୁ। ଟୁଙ୍ଗିରେ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲୁ। 2019 ମସିହାରେ ସେ ଟୁଙ୍ଗିଟି କାଠ ବାଉଁଶ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମେମ୍ବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲୁ ଯେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କରିବା ସମୟରେ 8 ଦିନ ଯାଇନି କୋଭିଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ପହଞ୍ଚିଲା, କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ସବୁ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଘରଟି ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନ ପାଇ 4 ଖଣ୍ଡ ଆଜବେଷ୍ଟ 4 କର ଘେରି ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଆଜବେଷ୍ଟରେ ଠାକୁର ପ୍ରାୟ 2018-19ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି 4 ଖଣ୍ଡ ଆଜବେଷ୍ଟରେ ଘେରିକି ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବରାଦ ଯାହା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ପକେଇବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଘରଟି କରି, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଖାଲି ବତିଘର ନୁହେଁ, ବତିଘର ଟୁ ବମ୍ବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଗଲା, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଗଲା। ସମସ୍ତେ ଯିଏ କିଏ 200, 700, 500, 1000, 5000 ଯିଏ ଯାହା ପଠାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଏ 2022 ପାଖରୁ 2025 ଶେଷ, ଆଜି 26 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଚାଲିଛି। ଯାଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାଉ ଏତିକି ମୁଣ୍ଡି ମରିକି ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଏ 25ଟା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯଜ୍ଞର ବି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।